Enjoy laro. Wala sa second version. Dati lagi din tayo kakilala lang kami. Enjoy lang laro. Propaganda lang. Napawas. Andiyan ito na. Academy. Oo. May dalawa. Number 44. Pass the streaming. Wala na sa Derby. Wala. Tinapin. Ako number 44. Ako yung sa club. Take the shot. Wala. Tinapin. Ako yung number 28. Time na. Dalaros. Grabe na yung Krisa. Wala. Once number 5 minutes and 25 seconds left for our first quarter. Score natin 6-2 in favor of Starbars. Welcome na low, Tono. Oo. Ilang minutes na lang? 5. Ready to shoot. Nino, this. Number 9. Sarap, wala pa rin. Number 20. Basket for points. Hello. Ready to shoot. Miss. Pastor Steve, Instate, umatake ito niya. Basket 2 points. Foreman. Ninula ng kutsara. Oo. Kinutsara lang. Kuya Makan. Ready to stand. Pastor Steve. Bakilyo, matake. Tumira. Basket 2 points. Score natin natin. Oras naman. 4 minutes and 5 seconds left for our first quarter. Ayan, si Babaw. Lang. Take the shoot. Shooting for 3 points. Pinasa malayo na kuha ni Joey Bola. Dalawas. Basket 2. Wala. Hindi pa rin wala yung mga kasama. Piso. Ang piso-piso lang. Take the shoot. Baba. Basket 2 points. Dalarosa. Umatake. May layo. Wala pa yung barang. Gusto rin. Number 22. Risa. Double shot. Number 28. Dalarosa. Great shot. Great shot. Base. Second shot. Once again. Tumira. Wala. Same ball tayo. Morning shift. Lima. Ako ay 5. Mamaya.
2028, nagawa na sa bawa ng bola. Hey! Wala! Nagawa ng bola. Tatlo kayo dyan, tatlo kayo. Sige, sige, tatlo kayo. 2028, Crystal California, basket 2. 1 minute and 25 seconds left. Miss. Number 23, ginamit yung ball, basket 2. Takbo, takbo, sige. Foul number 23. Sige. Second team foul. Foul. Yun na, pare ko. Kabatin ko ito. Diyan ka na lang sa amin. Sa amin ka na lang. Ready to shoot. Same ball, same ball. Foul. Turnover. 1 minute and 7 seconds left. Wala! Sa ilalim, sa 1 ilalim. minute and stop. Sa ilalim galing. Practice daw muna. 1 minute na lang, pre. Uy! Foul. Hit the red number 44. Si Foreman kasalanan. Score marks. Number 28, Valerosa. In and out, rebound by number 9. Serra. Serra, nagmamadali, mamatang yung pinasa. Pero nakulang sa plan. 40 seconds left. Ready to shoot. Ready to shoot. 10 seconds left. In and out. Nakakawan ni Valerosa ng bola. Nakakasipan Serra. Pass to Valerosa. 20 seconds left. Turnover. 18 seconds left. Tira na, pre, ha? Pag-meter. Wala ko na. 10 seconds left. Seconds left, sige. Tira. 5 seconds. Basay-basay na lang. Isa pa. With the first quarter score natin, 18-10 in favor. 18-10 lang yan. So kayo, 5. Sino mag-uwi sa inyo? And this game is brought to you by Mandaloka, the Rivera, Plus Aki and Aquiles Sportswear. Magpapasok din naman sila niya dalawa. Ngayon SM natin, Cup ito. Ayan, pera. That's why, ang Arlene Pinilalim. MRP, Pinilalim team, no? Soriano. Soriano. DOD, HO, and parents. Pasok. Prime time bowlers ball. Number 24. Please keep it. Ready to shoot. Pagmagaling sa thread. Cimarosa. Ready to shoot. Number 7. Laki ng bola ng Kuya Buluga. Cimarosa. Number 7. Sige, Kiboy. Number 2, basket 2 point.
number 30. To number 7, ready to shoot. Ready to shoot. In and out, copy that, number 10. Rivera to Rojas. Rojas. Nakatake ba? Tumatake na. Wala. Rebound by number 3. Pass to number 7. Number 10. First personal foul. First team foul number 2. One green miss. Single foul. Arela, tumira ulit. Mamaya na ako. Paglamang na kayo. Luna, kena kita luna. Tapi kata tangan tangan, baik kusut. Basket itu dengan bergerak Arela. Wala. Nice defense. Okay lang yan, okay lang. Oh.
natin 16. 16 shot clock. Number 12, long three, miss. Foul. Foul number 12. First personal foul, second team foul. Or number 3 minutes and 28 seconds left. Ready to shoot. Seconds left. Out to shoot. Out to shoot. 5 to shoot. Oh, we correct. Number 18. Shoot. 10. Second personal foul. 18. Ready to shoot. Yang dulu lah, nak mengatakan. 12 to shoot, 12 to shoot. Time. Pre time. 2 minutes extra time remaining. Pag nakashoot sila, time out ka para makapagtay niya. Oo, pag nakashoot lang. Pinasa. Number 9 itu bola. No. Para makapagpahinga sila. Hindi, wala na. Kejut. Oh, time out. Justin, time out. Time out kami. Para magpahinga. Magamit natin time out natin. Nice. Yan, pahinga. Oh, para magamit natin time out natin. Ayaw tawagin. Diba, tumiki na ng ganun. Tapos Picture daw muna, picture. Lahat sa gitna, lahat ng players. Sa gitna po tayo. Picture muna. Ayun na mga pogi.
enjoy dyan. Pasayari na. Back to Arlito. Oras natin 1 minute and second. Bumaba. Wow, power rin. Number 9. 29. Second personal foul. Warning for penalty. First shot is no good. Second shot. Ada makan. Gawin aja. 29. Out of bounds sa tira. Number 29. Nagbawa ng bola. Oras 54 seconds. Time remaining. Pinasa ilalim ng Wangarela. Pass to card. Pass to Buladas. Layup. Pass kita malang Buladas. Number 10 pa rin nagbawa. 30 seconds. Time remaining. Pass ay Silo. Back to 29. 29. Number 2, 02, Buladas. 40 to shoot. First personal foul warning for penalty. Nakuha number 7, side step. Foul, Nawali. Foul. Who's foul rin? Number 7. First personal foul, penalty. Magpa-dagdag ng lamang kalaban. Oh, yung dati ulit. First fight, yung dami na. Ngayon ulit? Oo. Basta, kung nasa gitna kasi nasa gilid, basta kung nasa gilid, kukunin nila natin nasa kanya, tatakbo lang naman. Parang buhay na tayo. Taas. Pagka 5 minutes, ilarambol na natin. Pasok muna sila yun. O pagpapahinga muna natin. Sige, muna kayo magbayan na kayo. Sabay mga kahit paano. Rocks, sige. Ganyan.
shoot. Pinasa na pass pinit. Pinit. Pasa rapi. Ay makulay. Nakuha na yung pinit. Bakit na pagkakal. Yakol. Pass number 16. Go! Nawali. Joey. Original. Joey. Wala. Nawali. Nawali. Nawali kami. Nawali. Joey. Pasay nila. Pasay Forman. Basket niya para kay Forman. Warning Monterey in the gate. Queen number 28. Kuyanol. Kuyanol Monterey. Kuyanol. Kuyanol Messi. Pass Kuyanol. Kuyanol pass Kuyanol. Tubig pa sa yalingan. Wala lang. Wala. Pasay Forman. Pasay Tawal. Basket na para kay Kuyanol. Pasay na kay Nay. Number 11 ulit. 29. 29. Wala. Nakuha niya man. Kumay big pass. Ramin. Pasay pula na sa original. Basket na para kay Puladas. Score. 36-23. Alas na kay 5 minutes and 10 seconds. Pasay. Nauli niya ang tol. Yakol Monterey. Pass to Carlito. Carlito. Pasa kay Kuya Abu. Time out tayo, time out. Time out kami. Forman. Forman pinakamabola. Pinasa ilalim. Number 6. Foul. Foul. Kuya Rafi. Time out. 5-time ballers. Basura. Carlito, sama na. Bola ng Roma prime-time ballers. Pass number 28. Pass number 3. Bates, number 3. Block. Nakuha pa number 3. Basket. Basket. Solid. Number 30, Kuya Bawal. First personal foul. Second team foul. Pass Tropa Starmax. Prito, basket yan. Bonus free throw yan. Nakuha ni Puladas. Original. Pasay na Matino. Pass to Bawal. Basket. Oblag. Wala ka na huli. 41. Nagbawa ng bola. 41. Pasay 29. Pasay number 3. 40 to shoot. Pasay number 20. With the bola. Pasay number 28. Pinagis na bola. Pinagis na bola. Turnover. Turnover. Sabi ng Google, bagay sa Bormaco. 10 na po ang kalamangan Starbucks. Oras po natin, 4 minutes and 5 seconds. Number 29, nagkawala ng bola with the green shoes. Pass na number 41. 43. No, nakuha ni Gatawan. Pass na right, Germen. Pass to Leandol. Leandol, pass to Germen. Pass right. Push ball ring, number 3. Pasok. First person na ball.
Kaya mabilis. Pasa number 7. Number 7. Lumi ang siyam. Go! Nakuha ni Bulanas. Pwede na mo. Nakupan. Number 7. Pasa number 29. Paras po natin. 3 minutes exactly. Pasa natin na din. Pumula pa naman. No, nakuha na ng pera. Receiver na ba ng bola? Pasa para sa ulit. Pasa number 20. Pasa number 7. Baba na, wag ka. Warning ko grabe pa ito mo. Sino number 7? Si Ruiz pa. Warning na yung number 7. Number 7, warning. Ano na yun? May quarter. Hirap le! Sap. 7. Warning ka na agad? Wal pala yun. Nawa ka. Hihingi nga yung dagdag bayad. Doy Lalit!
sabay. Stop, habang wala pa. Makapasok lang ng dalawang ganito. Ako lang. Hawak! Okay, dribble ko na sila. Ikaw? Fourth quarter naman yan. Medyo ano pa eh. Medyo pa to. Hindi ko makakakuha. Number 30. Pass to Elaine. Pass to Foreman. Foreman atake. Nawal. Tawar rito. Uli! Pass to Bolanas. Now. Bola pa ng Ilalim pa, wala nang ilalim. Taiman. Ano lang yun, pang lima. Isa. Basa na kami yung laro niya. Basa na. number Oo, basa na yung laro niya ganun. Good! Labas! Yun! Babala! Ayun na! Okay! Isa siya. Tira-tira lang. 40-32 in favor of Kaysa ma-turnover, tira lang. Rojas. Pass to Card. Ready to shoot. Pass to Rojas. Pass to Nawal. Bumikot. Wala. Oh! Nawal. Wala. Uwilan. Pass at Foreman. Nakita na yun. Kulang sa semento. Gusto yung maglaba ka na lang. Pinangulit ko yun. Carlito, pasa kay Bolanas pa rin. Pasa kay Carlito. Base, bakit sinalim? Basin na ito. Carlito, puro asyon, mga guys. Sampuli ang kalamangan. Oh, ito. Good. Pasa same ball. Shot na po natin. Pass number 29 Kumiko. Go! Nakawali. 29, bottom red. Nakawali may tawag. Walang foul. Tawag ang putak. Gangan. Kuya tawag. Tawa. Dribble, ayun na. Ako ilalim mo. Sige. Pass to number 8. Pass ilalim po dumaan. Foul. Rojas. First personal. First personal foul. First team foul. Parang nag-drink Rojas. First shot. Wala. Pasok mo! Second shot. Oras. Ilang minutes pa? 7. Thank you. Oras po natin. 7 minutes and 46 seconds. Score! 42, 33, Carlito. Pasa. Leo! Wala na, wala. Foul. Number 30. Puli ko muna sa tap. 88. First personal foul, first team foul, para may number 88.
Ke Jun per shot, no. Second shot para kay Kuya Jun Rojas. Sa sida main. Nakuha si Kuya Jun. Pasay na ulit. Sayang. Yung mga uniforme yung isang kamay natandot. 28 15 shoot, 41 for Jay. Teleport! Hoy, yun na. Hiro, pasok ka. Sige. Time out tayo. Time out. Time out kami. Sabi mo. Tapit. Kabila, ano na yan? Pwede na ko CCTV. Number 16. Wala! Nakuha ni Monagas. Original. 29. Pasay tayo stop. Number 3. Go! Nakuha 29. Go! Nakuha ni Arias.
Altano stand. Ayan. May time out pa tayo. Ano lang. Pasok ka, no? Altano stand. Tap. Prime bowlers. Istan. Nakuha ni Rivera. Pass to Bulagas. Wala mo ba Bulagas kondisyon. Ay, sab kami ah. Number 16. Number 16. Pass to Buena. No. Nakuha ni Arnold. Nakuha ni Let's go! Westan, Westan, paksa 29, kumuha yung foul, wala, nakuha ni Kaya, Time out kami. last 2 minutes. Time out kami ah. Time out kami ah. Paksakay, Bulagas, no! Nakuha na Arena, Arena is good up, nakuha na Rivera, bakit ito punta? Time out. Hindi ka nakapasok. Prime bowlers, pagpula din. May lang yan. Okay lang yan. Warm up lang yan, warm up. Bumaba lang ng siyang ba yun? Ilan lamang? Pasok na kayo. Papasok nila, labas nila. Pasok na kayo. Ano? Pasok ka. Stand, palit mo na si Rox. Tuloy nyo na tapos nila. Uy. Tara, tuloy na natin. Hindi na. Ikaw na kaya, Uncle Sam. Hindi, mamaya. Hindi ako. Ako na. Ay, ikaw na. Sige yun. Ayun na, nasa Uncle Sam mo. Kulang kaya tayo sa. Ayun na. Ako na. Score natin 66-43. Uncle Sam! Sige! Uncle Sam, Uy! to his teammate Sagdi Ed, no good, Mariwani. No good pa rin. Number 24. Hoy, Rabel! Kulang isa. Sige, pasok ko na. Tsaka naman na sa loob. Uncle Sam! Hi, vlog. Uncle Sam, pwesto ka! Paulin nyo na! Okay, Paul! 2 shots! 2 shots! Out of shooting! Second personal foul, Morgan. 2 shots! 2 shots. Padaklak no good. Last throw para kay Uncle Sam. Pasok mo yan, Uncle Sam! Fade away free throw. Ay! Ay ba! Isa pa! Tira! Foul! Wala ka yung sila mo nakahawak sa ganyan. Buti mo yung kay Uncle Sam, aangat pa lang, may dito na.
Uy! No good. Pang-apat na yan, Uncle Sam ha. Last call para kay Uncle Sam. Isa pa, Uncle Sam. Ayun na. Sayang, ito aso. Highlights na sana. Ang highlights. Grabe naman. Ayun na. Kalaro sa to Uncle Sam. Uncle Sam. Paul, Paul. Nakuha ni Goran. Wala na, wala. 50 seconds remaining time. Nagkakawan. Wala ka na, hindi naman kayo. Wala kayo din ito. 45 seconds. Kalaro sa 4-3. No good. Hindi inupuan. Uncle Sam, sa'yo no? Ge! Number 44. Pass to number 9. 30. Uli oh! Uli! Uli. Uli na lahat. Sa kanya pa rin. Ito na Uncle Sam, ito na kay Uncle Sam. Tira mo Uncle Sam. Salpak mo, salpak. Uncle Sam. Uy! Number 44. Personal foul. Dito sana yung signet nila eh. Edit lang no. Pumasok yun. Ulo niya. Bakit? Kakahawak ko ng tripod yun. Uncle Sam. Wala pa rin. Wala pa rin. Nakakuha ni number 9. 10 seconds. 3. Number 22. 5 seconds. Ayun na, ayun na. Pasang na lang po. Game boy. Atak ng ano? Mr. Salon and Barber. Best player. Wala talaga siya. Joey Bolada. Ano score? Ay.